إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سلام الله عليكم أحبابي في الله، سعداء بلقياكم مجددا في برنامج تعلم اللغة الفرنسية خاص بفرنسا وكندا مع درس جديد ومع مصطلحات المؤتمرات الدولية. إذن اليوم سنتعرف على مجموعة من المصطلحات التي تعنى بهذا المجال. إذن لنبدأ على بركة الله. اتفاقية، إجماع، اتفاقية، إجماع، convention. إذن سنصحح هنا خطأ، سنصحح convention، 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 إجماع، unanimité، 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 union، إذن هنا قمنا بإعادة الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة. convention، unanimité، convention، unanimité، convention، unanimité. اتفاق، عهد، اتفاق، accord، accord، accord. إذن هنا charte، عهد، charte، charte، accord، charte، charte، accord، charte، accord، charte. انسجام، وئام، انسجام، وئام. entente، entente، entente. concorde، entente، concorde، entente، concorde، concorde. اتفاق ملزم، اتفاق ملزم، اتفاق ملزم. accord lion، accord lion، accord lion. engageant، engageant les parties. accord lion، engageant les parties. accord lion، engageant les parties. إذن هنا دي تي تي اس لا تنطق في الأخير. اتفاق شفوي، اتفاق شفوي. accord oral، accord oral، accord oral. اتفاق منصوص، اتفاق منصوص. accord، accord écrit، accord écrit، accord écrit، accord écrit. اتفاقية ضمنية، اتفاقية ضمنية، اتفاقية ضمنية. convention implicite، convention implicite، implicite، convention implicite. اتفاقية واضحة، اتفاقية واضحة. convention claire، convention claire، convention claire. اتفاقية صامتة، اتفاقية صامتة. convention claire، convention claire. الموافقة، الموافقة. approbation، approbation ou bien acceptation. approbation، acceptation، approbation، acceptation. حصل على الموافقة، حصل على الموافقة. avoir l'acceptation، avoir l'acceptation، avoir l'acceptation. اتفاقية ضد التمييز في التعليم. إذن هنا سنصحح ضد، إذن اتفاقية ضد التمييز في التعليم. اتفاقية ضد التمييز في التعليم. accord، accord ضد، accord اتفاقية ضد. contre le discernement، discernement، discernement. le discernement تمييز. de l'enseignement، de l'enseignement. accord contre le discernement de l'enseignement، de l'enseignement. معاهدات، إذن accord contre le discernement de l'enseignement. معاهدات. تحريم الحرب، تحريم الحرب. les conventions، les conventions d'interdiction، d'interdiction. les conventions d'interdiction de la guerre، les conventions d'interdiction de la guerre، les conventions d'interdiction de la guerre. اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات. le traité،
le traité d'Autriche, Vienna, d'Autriche, pour le code de convention. المعاهدات économiques إذن قانون المعاهدات الاقتصادية économique. Le traité d'Autriche pour le code de convention économique. اتفاقية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. اتفاقية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. Accord de l'organisation de développement, accord de l'organisation de développement et de coopération, accord de l'organisation de développement et de coopération. اتفاقية حول نزاعات الاستثمار بين الدول ورعاية دول أخرى. Accord sur les différents d'investissement. إذن سنقوم بالتصحيح بعد قليل entre les pays et les ressortissants d'autres pays. إذن accord sur les différents d'investissements. إذن سنصحح هنا d'investissement entre les pays et les ressortissants d'autres pays. وفاق انسجام accord consentement accord consentement. اتفاقية ثنائية accord bilatéral ou bien accord international يعني دولية international ou bien on dit accord bilatéral إذن سنصحح bilatéral accord bilatéral. اتفاقية متعددة الأطراف accord multilatéral. اتفاق شفوي accord oral. اتفاق خطي مكتوب accord écrit. اتفاق ضمني accord implicite اتفاق باطل accord nul اتفاق دولي accord international نتيجة اتفاق conclusion d'un accord. اتفاقية أصبحت سارية المفعول. L'accord entre en vigueur. إلغاء الاتفاق. expiration ou bien résiliation de l'accord. توقيع الاتفاق فقط بالأحرف الأولى من الاسم. إذن هنا قمنا يعني توقيع الاتفاق فقط بالأحرف الأولى من الاسم. signer l'accord avec le premier caractère seulement. Signer l'accord avec le premier caractère seulement. معاهدة بوتسدام. Traité de Potsdam. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حصة اليوم في مصطلحات المؤتمرات